Sira mga idol. Halaka! Sira mga idol. Halaka! 85cc mga idol, final. 85cc. Kinsay na ko na ni be. Wow. Oy, Kel Tapik. Aldri Cross, AJ Tolentino. Nagpinagpakay mga idol. Ito, Manong Abada o Gab-Gab. Tapik. Ito. Grabe pinagpakay ay. Woo! Kel Tapik. Wow! Wala. Grabe, AJ Tolentino bay. Grabe, kakursunada mo tirag double. Gab-Gab Amista, Manong Abada. Sad hibini man siguro ni. Tuwara. Bakbakan mga idol sa 85cc. Nag-una, Kyle Tapik. Pangalawa, EG Tolentino. Pangatlo, si bakbakan to na Max Aldri Cross, ikatulo. Grabe oh. 85cc. Bakbakan mga idol. Wow! Grabe oh. Kyle Tapik. Grabe. Kyle Tapik pa rin ang umuna. Ala, nakadikit si EG Tolentino. Aldri Cross mga idol. Ala, bakbakanay. No! Sira mga idol. Halaka! Si Aldri Cross mga idol. Diyos ko. Nadisgrasya si Kuan mga idol. Nadisgrasya si Aldri Cross. Nadisgrasya. Sabi mga idol oh. Amping mga idol. Grabe to ah. Grabe mga idol. Hala, Kyle Tapik. Nasimplang si Kyle Tapik. Nasimplang si Kyle Tapik mga idol. Relax, relax. Hoy! EJ Tolentino, relax lang dol. Kay, wala na, nasimplang na sila. Relax mo, relax lang. Oh. Oh, congrats EJ Tolentino. Di ka tubig champion. Ha? Score tunggu na 4 kami 3. 3 ah. 3 sa una agad.